नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2025 मसीहा जुलाई मासरे कन्या राशि फलाफल किपर आज अध्याय आलोचना करवा। आपणकर राशि अधिपति बुध अटंती। बुध मास सारा आपण राशि ठारू एकादश स्थान में चलन करेंगे। शनिदेव मास सारा आपणकर सप्तम स्थान में चलन करेंगे। 13 तारिख ठारू से बकरी होइजिबे। राहुंकर चलन मास सारा आपणकर षष्ठ स्थान में रहिबो। केतुंकर चलन मास सारा आपणकर द्वादश स्थान में रहिबो। मंगल मास आरंभ द्वादश स्थान में केतुंक सहित जोग होई चलन करेंगे एवं 28 तारिख ठारू मंगलंकर चलन आपणक राशि रे रहिबो। रविंकर चलन मास आरंभ आपणकर दशम स्थान में रहिबो। 16 तारिख ठारू रवि आपणकर एकादश स्थान में चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ नवम स्थान में चलन करेंगे एवं 26 तारिख ठारू शुक्रंकर चलन आपणकर राशि ठारू दशम स्थान में रहिबो। दर्शक बंधु ए मासरे कन्या राशि व्यक्ति माने अनेक क्षेत्र में शुभ फल पाइबे, किंतु बेले बेले से अलस्वामी परिलक्षित करेंगे। स्वास्थ्य प्रति टिके ए मासरे अधिक सजग रहिबा आवश्यक। शनिकर बकरी प्रभाव आपणक राशि को पड़ुची एवं मंगल केतुंक सहित जोग संबंध करी द्वादश स्थान में रहुतिबारु शरीर में आघात बेले बेले लगी रही पारे। आखिरे समस्या किछि बढ़ी पारे। पाद गोड़े जंत्रणा बेले बेले भोग करि पारंती। जानवाहन प्रति ए मासे टिके आपण सतर्कता अवलंबन करिबा आवश्यक। रविंकर चलन आपणकर दशम एकादश स्थान में रहुची एवं आपणकर राशि अधिपति एकादश स्थान में चलन करुथिबारु छोट मोट रोग वृद्धि हेले मध्य आपण सेतिरु मुक्ति पाइबे। डाक्तरंकर परामर्श करी ए मासरे मध्य उपशम लाभ करि पारंती। ए मासरे मांक सुख अधिक बढ़िबार संभावना रही। 16 तारिख पर ठारू पितांक सुख मध्य ए मासरे भल रहिबो। पितांकर सहयोग मध्य आपणको ए मासरे अधिक मिलिबार संभावना रही। ए मासरे नूतन गर्भधारण करिया पय जदि आपण चाहुचती सामान्य मिश्रित शुभ फल गुड़िक मिलिबो। संतान माने भाग्य क्षेत्र में मध्य उन्नति लाभ करिबार संभावना रही। दर्शक बंधु ए मासरे जे मानकर रक्तचाप जनित समस्या रही से माने ए मासरे डाक्तरंकर परामर्श ठीक समय करिबा आवश्यक। आपणकर जीवन साथींकर वायु जनित रोग वृद्धि अस्थिगत पीड़ा किछि लागि रहिबार संभावना ए मासरे रही। ए मासरे नूतन कर्म बा नूतन कैरियर आपण आरंभ करिवे। पूर्वरु जदि आपण कर्म संस्थान अदल बदल करथिले किंबा चाकरी छाड़ीथिले ए मासरे चाकरी बाकरी क्षेत्र में शुभ फल गुड़िक वृद्धि पाइबार संभावना रही। जो मैंने परीक्षा इत्यादि दौरान इंटरव्यू इत्यादि दौरान जदि कौन रिटिन एग्जाम रही से सब क्षेत्र में अधिक ध्यान दवा आवश्यक। मंगल अशुभरे रहुतिबारु किछिटा समस्या मध्य सेतिरे रही पारे। रविंकर चलन दशम एकादश स्थान में रहुतिबारु सरकारी कर्म क्षेत्र में अधिक सुजोग आपको मिल पारे। राजनीतिक कैरियर क्षेत्र में मध्य शुभ फल मिलबार संभावना रही। मेडिकल इत्यादि क्षेत्र में मैनेजमेंट क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर में आपण अधिक सफल मध्य ए मासरे होई पारंती। आपणकर राशि पई भाग्याधिपति शुक्र 25 तारिख पर्यंत भाग्य स्थान रहुतिबारु भाग्य क्षेत्र में अभिवृद्धि होबार संभावना रही। वरिष्ठ व्यक्तिंकर सहयोग मध्य आपनको ए मासरे मिलिबार रही। पड़ी रहितिबा कार्य क्षेत्र में उन्नति लाभ होबार संभावना रही। प्रमोशन सहित ट्रांसफर इत्यादि होबार संभावना मध्य रही। चाकरी क्षेत्र में परिवर्तन सुजोग पाइबे। कर्म क्षेत्र में अधिक निवेश मध्य करिवार संभावना रही। जो माने व्यवसाय वाणिज्य करछुंती से माने गुडे निवेश मध्य निज कैरियर करिवार संभावना रही। दर्शक बंधु ए मासरे एक्सपोर्ट इंपोर्टर कार्य गुड़िक अधिक वृद्धि पाइब। जेमिति लाभ करेंगे सेमिति मध्य ए मासरे किछि व्यय करिवार संभावना रही। आपण पाखु भल रोजगार ए मासरे आसीबार संभावना रही, किंतु धन संचय को ए मासरे अधिक गुरुत्व दवा मध्य आवश्यक। विभिन्न दिगरे आपण खर्चांत मध्य होई पारंती। कोनसी वाद विवाद इत्यादि क्षेत्र में किछि खर्च बढ़िबार संभावना मध्य ए मासरे रही। दर्शक बंधु आपणक राशि पई व्यय भावर ग्रह रवि अटंती। रवि आपणक राशिर दशम एकादश स्थान में चलन करुथिबारु एई समय आपण नूतन कैरियर पई दूर स्थान को यात्रा करिवे। आपणकर कर्म रे किछि इन्वेस्टमेंट मध्य करिवार संभावना रही। जे माने व्यवसाय वाणिज्य करछन्ती से माने ए मासरे अधिक परिश्रम करिवार संभावना रही। शनिकर चलन सप्तम स्थान में रहुची। शनि 13 तारिख ठारू बकरी होइजिबे, जहा फल व्यवसाय क्षेत्र में किछिटा बाधा प्रतिबंधक उपजीव अधिक कार्यभार रहिबो, जहा फल मानसिक स्थिति बेले बेले आपणकर भल रहिबो नाही। अवश्य कारोबार ठीक ठाक चलिबो। कारोबार क्षेत्र में समस्या बेसी रहिबो नाही, किंतु निज व्यवसाय निज पार्टनर को नहीं आपण ए मासरे अधिक चिंतित रही पारंती। छोट मोट निवेश करंतु, अधिक ऋण ए मासरे नियंतु नाही। राहुंकर चलन आपणकर राशि ठारू
ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରବି ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭଲ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ନିବେଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଳନ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ କିଛି ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁଇ ପଇସା ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ମିଶାମିଶି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରପୁର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହ, ରବି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଏ ମାସରେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ନୂତନ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କରିବାର ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମୟରେ ନ ମିଳିପାରେ। ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ସପ୍ତମରେ ରହୁଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ବେଳେବେଳେ ରହିବେ। ବେଳେବେଳେ ସେ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କିଛି ରହିବ। ବାୟୁ ଦୋଷ କିଛି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମିଶାମିଶି ରହିବ। ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବ। ଚାଷବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ କରିବାର ରହିଛି। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ସ ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏ ମାସରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଯାନବାହନ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଚଳାଚଳ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଳସୁଆମୀ କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମିଠା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କାଉ ମଇଁଷି ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।